fandarana Tia Santé izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra TN isaky ny asabotsy toy izao ho an'ny androany dia ny resantsika dia iresakitsika mahakasika ny raha manokana izany izany hoe io raha izay mikorina ao anatin'ny vatantsika io izay indray dia ho resantsika manambahiny ihany koa fandarana rehefa avy eo fandao alohantsika anaraka video anankiray manazava manokana mahakasika an'izay raha izay. Liquide, visqueux et rouge, le sang est propulsé dans nos vaisseaux et irrigue l'ensemble de notre corps. À l'origine de cette impulsion, le cœur, cette pompe cardiaque est en réalité un muscle qui, en se contractant, impose son rythme à la circulation sanguine. Le cœur, qui comporte 4 cavités, éjecte le sang oxygéné par le ventricule gauche. Ce sang se jette ensuite dans la plus grosse artère de notre corps, l'aorte. En forme de crosse, l'aorte traverse le thorax, l'abdomen, avant de se diviser en 2 branches terminales, les artères iliaques, destinées à irriguer les jambes. Pour mieux comprendre le cheminement du sang, nous avons assisté à une dissection sur un sujet décédé. Chaque organe du corps est vascularisé. Tout ce qui vit a un apport artériel et un drainage veineux. Sauf les poils, la barbe, etc., c'est pas vascularisé. Tout ce qui vit est vascularisé. Tout ce qui n'est pas vascularisé est mort. Tout au long de son parcours, le sang artériel distribue l'oxygène à tous les organes. Il rejoint finalement les veines, ici en bleu, par l'intermédiaire de tout petits vaisseaux, les capillaires. Grâce aux veines, le sang reprend son trajet dans le sens contraire de celui des artères. Il remonte jusqu'au cœur. Au total, notre corps comporte 96 000 km de veines et d'artères. Ces vaisseaux présentent des débits sanguins différents. Le sang veineux se diffuse lentement, alors que le sang artériel est pulsé et synchronisé au battement cardiaque. La veine, vous voyez ici, elle est transparente, toute fine. L'artère ici, la paroi est beaucoup plus épaisse. Si je la coupe, voilà, donc là vous voyez la paroi veineuse et l'intérieur d'une veine. C'est tout fin, c'est tout flasque. Ici la paroi de l'artère, la paroi artérielle est beaucoup plus épaisse. Pour ramener le sang vers le cœur et éviter qu'il ne stagne au niveau des pieds, les veines sont munies de 2 systèmes pour annuler l'effet de la gravitation. Il y a tout le système de contraction musculaire, la marche, la chasse veineuse qui propulse le sang veineux vers le cœur. Et puis l'autre système, pour éviter qu'il redescende, il y a des valvules qui sont des valvules venti-retour. C'est la même chose qu'en plomberie, c'est exactement le même système qui évite que le sang, par gravité, descende du cœur vers les jambes et soit propulsé par la chasse musculaire et monte vers le cœur. Une fois dans le cœur, les veines apportent le sang jusqu'au poumon. Là, le sang sera débarrassé de son excès de CO2 et enrichi en oxygène. Le circuit peut recommencer. L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Il se compose de 3 grands types de vaisseaux sanguins qui forment un système clos. Les artères, les veines et les capillaires. Ces 3 types de vaisseaux composent un ensemble de 100 000 km de long à travers tout le corps. Une artère transporte le sang du cœur vers les organes. Les veines, à l'inverse, le transportent des organes vers le cœur. L'artère est donc un vaisseau partant du cœur. La veine, un vaisseau arrivant au cœur. Tous les organes sont richement irrigués, c'est-à-dire qu'une multitude de petits vaisseaux sanguins les parcourent. Ce sont les capillaires. Les capillaires relient entre elles artères et veines dans les organes. C'est donc au niveau de ces vaisseaux très fins que les échanges se font entre le sang qui apporte nutriments et dioxygène
et les organes qui se débarrassent du dioxyde de carbone et des autres déchets. Plus un organe est actif, plus l'apport de sang et les échanges sont importants. Les échanges ne sont possibles que parce que le sang circule en permanence dans les vaisseaux en sens unique. Il est mis en mouvement par le cœur qui fonctionne comme une pompe. Ce moteur de la circulation sanguine est un muscle creux et cloisonné. À chaque contraction, il propulse du sang dans les artères. Le cœur possède 4 cavités avec un côté droit et un côté gauche, composés chacun d'une oreillette et d'un ventricule. Le côté droit reçoit le sang pauvre en dioxygène. Le côté gauche, au contraire, le sang enrichi en dioxygène après son passage au niveau des poumons. Chaque contraction le propulse dans les artères. Au cours d'un battement normal du cœur, le sang pauvre en dioxygène, renvoyé par les organes, pénètre dans l'oreillette droite par la veine cave. La contraction de l'oreillette droite le fait passer dans le ventricule droit, qui, en se rétractant à son tour, l'expédie dans les poumons par l'artère pulmonaire. Après son passage dans les capillaires des alvéoles pulmonaires, le sang est enrichi en dioxygène et débarrassé de son dioxyde de carbone. Il revient alors dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. La contraction de l'oreillette gauche le pousse dans le ventricule gauche, qui le propulse lui-même dans l'aorte, pour être distribué dans les artères de l'ensemble du corps. Et ce cycle, vital pour l'organisme et l'être humain, se répète à l'infini. litres, c'est la quantité de sang qui circule en permanence dans nos vaisseaux sanguins. Mais avant de vous décrire comment circule le sang dans notre corps, on va faire un peu d'histoire. Tout au long de son parcours, le sang artériel distribue l'oxygène à tous les organes. Il rejoint finalement les veines, ici en bleu, par l'intermédiaire de tout petits vaisseaux, les capillaires. Grâce aux veines, le sang reprend son trajet dans le sens contraire de celui des artères. Il remonte jusqu'au cœur. Au total, notre corps comporte 96 000 km de veines et d'artères. Ces vaisseaux présentent des débits sanguins différents. Le sang veineux se diffuse lentement, alors que le sang artériel est pulsé et synchronisé au battement cardiaque. La veine, Pour mener le sang vers le cœur et éviter qu'il ne stagne au niveau des pieds, les veines sont munies de 2 systèmes pour annuler l'effet de la gravitation. il y a tout le système de contraction musculaire, la marche, la chasse veineuse qui propulse le sang veineux vers le cœur. Et puis l'autre système, pour éviter qu'il redescende, il y a des valvules qui sont des valvules anti-retour. C'est la même chose qu'en plomberie, c'est exactement le même système qui évite que le sang, par gravité, descende du cœur vers les jambes et soit propulsé par la chasse musculaire et monte vers le cœur. Une fois dans le cœur, les veines apportent le sang jusqu'aux poumons. Là, le sang sera débarrassé de son excès de CO2 et enrichi en oxygène. Le circuit peut recommencer. Araka izany ary a, ny ra dia karazana solika izay mamelona ny vatantsika, izay mikorina ny anatin'ny vatantsika any. Ilaina be dia be izy io amin'ny fiainana. Rehefa tsy ampy rà izay moa dia tena misy mihitsy ny aretina, mety ho tratry ny anémie sy ny sisa. Be dia be zany ny aretina rehefa hoe tratry tsy ampy rà ny olona anankiray. Io zany ilaina foana io zany ho ampy ao anatin'ny vatana. Ndao tsika andray vahiny iresadresaka amin'reto vahiny reto mahakasika ny rà, ny fanomezan-drà. Tsara marina moa fa misy ny karazana fikambanana izay mpanome rà na ihany koa mamolavola ny fanomezan-drà mahaimaim-poana eny amin'ny hôpital eny. Andao ho raisitsika ireo vahiny ireo dia resadresantsika ny mahakasikasika an'izay rà, fanomezan-drà, ny banque de sang, hovidiana ve reny rà reny sady sy inona ny tombotsoa ara ho azy.
eny ary manambahiny moa ny fandarana TN Santé ho an'ity NUT satria tsika teo nyresaka mahakasika ny ra dia mahakasika an'izay mihitsy dia eto ry zareo avy ao amin'ny FMMRA eto indrindra madame vice-présidente Rasoa Vololona Bernadette dia misy dokotera anankiray ihany koa eto akaikiko eto ho resahantsika izy ireo rehefa avy eo fa miaraba ny madame vice-présidente aloha. Miaraba ny tompony andraikitra toy ny fandaharana. FMMRA inona moa zany? Misaotra aloha ampanomezana fitenenana. Le FMMRA zany hoe fikambanana malagasy mpanome an-tsitrapo ara-potoana. Io fikambanana io dia efa mijoro ara-dalàna ara-panjakana eto Fianaratsoa. Ny siège ny fikambanana zany dia ao amin'ny hôpital Tambobe Fianaratsoa, ao amin'ny CRTS zany hoe en banque de sang. Dia marina etona zany fa ny fikambanana FMMRA dia tsy miasa irery fa miara-miasa amin'ny banque de sang zany hoe CRTS ao amin'ny hôpital Tambobe Fianaratsoa izay toerana fitobian'ny ra izay andaovana collecte. Inona aloha ny antony fisian'izay FMMRA zay? Mijoro tokotra zany io fikambanana io efa taonany maro ny mijoroan'ny fikambanana. Fa ny tena antony joroan'ny fikambanana zany dia ny fahitana eo amin'ny problème eo amin'ny fanomezana ra. Zany hoe eo amin'ny resaka ra zany satria voalohany indrindra tsy mbola misy fanafody mahasolon'ny ra. Faharoa manaraka an'izay mbola tsy hain'ny olombelona ny manamboatra ra, ary raha ohatra koa misy olona trapahavoazana hoe very ra be loatra dia tsy maintsy rana olombelona ihany no afaka anavotana an'ilay olona marary io. Dia indrindra koa zany amin'izao fotoana izao efa betsaka le aretina, dia misy le aretina atao hoe drépanocytaire, aretin'ny olona tsy ampy io zany dia mila ra be dia be reo olona reo. Ao koa reo atao opération, atao fandidiana izy zany dia mila ra koa ry zareo. Dia reo olona tratrany cancer na homamiadana dia amin'ilay traitement zany dia mbola mila ra. Indrindra moa zany reo olona reo vehivavy teraka izy zany ka very ra be loatra teo ampiterahany, na misy koa ren'ilay vehivavy be voka izy dia efa very ra be tabe izy mandritra le tondrany voaka, dia reny koa zany mila ra betsaka. Dia fanampiny koa misy ren'ilay olona hoe manao mission izy zany dia trahadoza ty hampanao mpandehanana, dia reny olona reny koa dia mila ra be dia be zany ho fanavotana ny ain'izy ireo. Zay zany no antom-pisian'le fikambanana aloha voalohany indrindra. Manitikitika anankely hoe amin'ny mahafikambanana azy dokotera ve ianareo no ao sa olon-tsotra sa olona manao ahoana, dia inona le antony mampijoro anareo fikambanana ihany koa? Ny tenanay aloha dia tsy dokotera izahay fa mpampianatra, mpanabe, fa noho ny fahitana ny zava-misy eo amin'ny fiainana zany eo amin'ny société zany no nahatonga n'ilay fikambanana ijoro hoe andao tsika hanavitra an'ireo marary be dia be mila vonjyaina, mila ra ao amin'ny hôpitaly, satria araka le nilazaiko teo hoe ny ra zany tsy vitan'ny olombelona, tsy misy fanafody mahasolon'ny ra. Dia moa ny fiainana koa sarotra dia tsy maintsy ilaina zany ny famonjena. Ny dika zany le fikambanana zany dia manavitra ny ain'olombelona le izy. Manao asa soa zany le fikambanana FMMRA. Zay zany tsy mandray vola mihitsy fa asa soa fanavotana an'ireo le marary be tabe ao amin'ny hôpitaly zany le ataonay. Afaka ambaranao ve ny toetoetry ny fikambanana sy ny mampiavaka azy ary amin'ny fikambanana rehetra? Raha ny fikambanan'ny FMMRA aloha zany hoe le fikambanana malagasy mpanome ra an-tsitrapo ary ara-potoana dia fikambanana tsy manao politika zahay. Ny dikan'izany na iza zany miantso anay dia afaka miara-miasa aminay daholo
ho fanavotana an'ireo marary be dia be mila vonjainao amin'ny hopitaly. Izay koa tsy manavaka hoe fiangonana, tsy manavaka toko-pivavahana izy zahay, fa na iza zany a miantso anay dia vonona zany ny fikambanana FMM raha anao tolo-tanana ho fanavotana an'ireo marary. Dia raha hoe feno 20 taona miakatra zany le olona dia afaka raisinay ho mpikambana amin'ny fikambanana. Ny dikan'izany le fikambanan'ny FMM raha zany dia sans frontière, tsy manavaka mihitsy zany zahay satria ain'olombelona no fonjena amin'ny alalan'ny rato. Dia inona zany ny tanjonareo ao anatin'ny fikambanana io inona ihany koa ny andraikitra sahaninareo? Ny tanjon'ny fikambanana moa zany dia hoe mba hanaintana an'ireo donneur familial mba ho donneur bénévole. Zany hoe le donneur familial ry zareo zany tsy manome raha izy raha tsy hoe miavany no marary. Dia nefany le donneur bénévole vice de vice eto a Fianaratsoa nisan'ny mpikambana zany amin'izao fotoana zao dia eo amin'ny 100 latsaka eo zany nisan'le mpikambana mpanome raha. Ny dikan'izany tsy mahasahana an'le filana ao amin'ny hopitaly zany le fikambanana. Dia izay zany mahatonga anay hoe manao fanentanana any amin'ny fokotany, manao fanentanana any amin'ny sekoly, any amin'ny fiangonana, any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra zany mba hanome raha hanavotana an'ireo marary betsaka ireo. Misy ve ny tombontsoa mba hoe azon'ireo mpanome raha ireo sa dia hoe manome raha ohatr'izao dia izay, sa hoe mba misy zavatra ve zany azon'izy ireo? Satria misy resaka malazalaza ho resantsika rehefa avy eo dia tsara ho fantatra na amin'ny lafiny ara-pahasalamana angamba ny tena tiana tongavana. Voalohany indrindra aloha raha manome raha ianao amin'ny maha olombelona anao dia be dia be mihitsy ny tombontsoa azonao. Voalohany indrindra ianao mavitrika lalandava ianao, tsy mba mora marary zany ianao raha manome raha. Dia fanampiny koa malefaka foana ny taova amin'ny tenanao raha vao manome raha ianao. Dia raha ohatra koa ianao zany ohatran'ny hoe olona mora masika ianao ka manome raha ianao dia tonga dia malefaka avy hatrany. Dia ny tombontsoa voalohany indrindra koa fanampiny vaovao foana zany ny raha mikorinao amin'ny tenanao. Dikan'izany tanora lalandava foana ianao dia mitsikitsiky foana zany ny fiainanao lalandava. Dia ny tena tombontsoa azo amin'ny alalan'ny hoe tsy andoavam-bola le izy, tonga dia mahafantatra ny lanjanao ianao mahafantatra ny groupe de sang anao hoe groupine ianao dia mahalala ny tension. Dia indrindra koa tonga dia raha vao manome raha ianao dia fantatra avy hatrany satria manao consultation aloha ianao vao manome raha. Tonga dia fantatra avy hatrany hoe ny aretina misy eo aminao hoe ohatra hoe vao ny sida ve ianao, vao ny farasisa ve ianao, vao ny aretina hepatite B zany ve ianao. Ka raha ohatra ianao zany manome raha dia gratuit daholo izay rehetrarehetra izay, tsisy andoavanao vola izay na ariary. Izay zany tombontsoa azo. Niresaka nareo teo hoe misy toerana miara-miasa aminareo amin'izay fanomezana raha izay, satria zany nareo olon-tsotra, mpampianatra sy ohatrohatr'izany dia mety hoe tsy nareo no maka an'le raha dia aiza io toerana io mariko atoana aloha fa tsy mpakara le fikambanana fa mpanome raha. Midika an'izany olombelona no manome raha. Dia io raha omena io zany dia apetraka ao amin'ny CRTS. Dia le CRTS zany misy dokotera tompona andraikitra ao. Dia le dokotera tompona andraikitra zany docteur Ranja Philippe, io zany no médecin chef. Izy rery zany ny dokotera ao amin'ny CRTS. Izy zany no miandraikitra momba ny fikarakarana ny raha izay omeny fikambanana FMM raha. Izay ihany koa no ivadintsika atao amin'ny vahintsika manaraka dia tsy izy zany fa ny médecin chef docteur Hervololona Ranja Philippe. Araka ny fandraisana tao moa izy no médecin chef ao amin'ny CRTS niveau 2. Miarabanao docteur.
Miarahaba anao madame Rojo Lalaina dia miarahaba antsika rehetra izay mpanaraka ny télévision izay manfandarana eto izao. Mba tsara aloha azavainao anay dokotera hoe inona moa le CRTS niveau 2, inona ny fanalavana azy, mpanao iny izy io? Ny CRTS ny fanalavana azy dia hoe Centre Régional de la Transfusion Sanguine niveau 2. Eto Madagasikara zany dia misy fito io centre io, zany hoe Antsirabe ny fahafitony, zany hoe le ex-province moa misy centre ray isaky ny ex-province dia fahafito ny Antsirabe. Tena mitovy daholo zany ny le trano izay nibady no namatsy vola, dia nanome fiara ihany koa zany izay anaovanay collecte mobile, zany hoe andehanana midina tena any amin'ny base, any amin'ny fokotany, any amin'ny district sy ny commune maro samihafa. Raha taloha banque de sang nalalantsika azy, banque de sang topo fitehirisan-draha. Fa le CRTS zany niveau 2 amin'ny niveau 2 azy zay dia efa manana fitaovana maro izay entina hanodinana ny raha io, satria io raha io dia hoe sarotra moa le izy ho an'ny olona tsotra fa hazavako tsotsotra zay zavatra tsy misy ao amin'ilay marary no ampidirina ao aminy. Zany hoe io raha io zany azo ahodina dia zay zavatra tadiavin'le marary no ampidirina aminy, fa tsy hoe iny raha rehetra zay nalaina tamin'ny olona anankiray iny no ampidirina amin'le marary. Misy antony be dia be zany zay ka tsika zany efa manana an'izay fitaovana izay. Manaraka an'izay koa dia ny centre eto Fianaratsoa dia ataoko hoe za zany manao hoe provincial angamba le izy, satria misy zao marary any Avadivavito Vinany, raha misy problème tsy misy le sokajin-draha dia mandeha makaty amintsika, misy miantso aty ny Orombe, ny Ambositra reny zany dia mifamonjivonjy ohatran'izay. Dia misy marary koa raha avy any ohatrany avy any Tsioleara ohatra marary tonga eto dia tsy maintsy vonjena moa zany reny olona reny. Ny fanontaniako manaraka dokotera dia hoe amin'ny maha-tompon'andraikitra anao amin'io CRTS niveau 2 io, ny olona rehetrarehetra ve afaka manome raha avokoa? Ny olona rehetra afaka manome raha na lahy na vavy, 18 taona ka hatramin'ny 5 taona raha toa izy ka mpanome raha ara-potoana. Le ara-potoana zany ho an'ny lehilahy dia isaky ny 3 volana ary ho an'ny vehivavy dia isaky ny 4 bolana. Misy ny fizaham-pahasalamana izay atao alohan'ny hanomezana raha, satria ny olona tsirairay na dia te hanome raha izy dia manana ny toe-pahasalamany dia tsy maintsy jerevana izay zavatra izay. Ho an'ny manana tosidra ambony, matetika moa ny olona dia miakatra tosidra dia tsy hanome raha, fa raha pahatsahivina antsika taloha ny fitsaboana an'izany tosidra miakatra zany dia tena esorina le raha ao amin'ilay olona, zany hoe vidy an'ireny le seringue 60cc reny dia reny misy tomana anazy miala tao mba mety ho an'ny avoavo tension, mety tena mety. Ary raha ohatra izy ka manome an'le ara-potoana dia lasa soupla le vaisseau, le lalan-dra zany no lasa malefaka dia tsy dia manana risque loatra izy zany amin'ny accident vasculo-cérébral. Satria io moa zany amin'izao hitantsika fa betsaka zao ny olona voan'io AVC io, AVC moa fahalalantsika azy, fa ny olona mpanome raha atsitrapo sy ara-potoana zany hoe isaky ny 3 volana na 4 bolana dia tsy dia manana risque an'izay AVC izay izy. Afaka ampahafantarinao ve dokotera ho an'ny olona anankiray firy litatra sa firy millilitatra no azo alaina? Ianao moa teo efa nyteny hoe isaky ny 4 bolana, isaky ny 3 volana dia firy quantité zany isaky ny maka le izy? Raha ny quantité, raha ny abetsahan'ny raha alaina amin'ny olona iray dia 7 millilitatra isaky ny kilao. Fa saingy misy an'le poche moa izay ialana tsiny fa tsy tonga eto le izy le poche de sang io zany ao anatin'le poche de sang misy anticoagulant ao anatiny, zany hoe ina moa zany hitehirizana an'le raha, satria ireny raha reny raha ataontsika hoe tsisy anticoagulant dia mivaingana izy ohatran'ny boudin reny, fa asiana an'le anticoagulant izy zany mba tsy hivaingana fa tena hoe raha azo ampiasaina. Dia le quantité n'le anticoagulant anatin'le poche zany efa natao ho an'ny raha tsy mihoatra amin'ny
700 millilitatra 456 na 100 kilao azy zany le olona satria raha 100 kilao izy ampitombotsika 7 dia tokony 700 millilitra no alaina fa tsy le 700 zany fa le 700 millilitra no alaina satria raha mihoatra an'iny zany dia tsy conserve intsony le sang ao anatin'le poche tsy latsaka koa nefa ny 700 millilitra satria ny olona tokony anome ny lanja koa zany tsy maintsy jerevana ny olona mihoatra ny 10 kilao miakatra zany ny afaka manome raha zay angambany fa misy koa olona latsaky ny 10 kilao izy fa ny vatana hitanao hoe mafonja fa misy olona mako tena tonga dia voajerenao izy dia trankatitaka kely zay tonga dia hita hoe tsy azaka an'le izy dia ireo raha rehetrarehetra reo moa efa nisy ihany nazavain'ny madame Bernadette tatsy hoe anavotan'olona sy ny sisa izy io moa omena maimaim-poana dia omena maimaim-poana zay ahoana indray ny fahazahoana azy eny amin'ny hôpitaly satria moa eny amin'ny hôpitaly marina fa hoe hôpitaly Mpanjakana fa misy ny vola aloha eny amin'ny hôpitaly eny surtout moa hoe raha mila raha izay ny olona nalaza be tao ao ny resaka tsy haiko moa mandeha amin'ny anao manjery hafa raha vavy no hoe mivarotra raha ny hôpitala mba azonao hazavaina ve ny mahakasikasika an'izay hoe fidina tokoa ve ilay raha maimaim-poana nomen'ny olona angambany raha miditra amin'ny CRTS nareo dia io moa misy an'le standard de service apetraka fa ny kitapon-drà dia tsy andoavam-bola tsy andoavam-bola le izy fa ile hoe donneur familial le voaresaka teo zany hoe manana marary izy dia izahay rehefa mila raha lay marary dia manome ny ao CRTS misy hoe bon de sang atao bon zany le izy omena le olona fotsiny maimaim-poana fa kosa manolo indray le olona avy eo zany hoe raha poche iray no ampidirina amin'le marary dia manome olona anankiroa zareo anome an'le raha fa maninona ny olona roa satria ny raha izay omentsika iny dia misy ny fitiliana atao aminy misy maladia anankefatra izay jerevana zany hoe mifindra amin'ny alalan'ny raha jerevana zany hoe madio sa tsy madio lay raha nomen'le olona matetika raha le olona anankiroa men'ny olona maloto daholo le raha dia very dia mba rehefa roa zay zany dia mba mikambakambana eo dia mifanavitra fa ny lalana angambany no azavaiko eto ny dokotera moa mpitsabo no manome an'izay mahafantatra hoe tokony asiana raha le marary dia tsy maintsy atao ny sokajin-drà jerevana ny sokajin-drà tsy isy vola aloha mihitsy ao amin'ny CRTS fa any amin'ny session ny hôpitaly daholo no andoavana ny vola na le groupage io na ny sokajin-drà dia any amin'ny session dia rehefa avy eo le bon de sang indray hoentina any amin'ny CRTS dia ny bon de sang kosa aloha misy le test de compatibilité ny test de compatibilité dia 570 ariary ny poche ray io zany tena manerana ny centre io daholo ny koa zany 570 ny poche ray dia any amin'ny session no andoavana an'io satria na dia ataontsika hoe na samy sokajin-drà a positif raha tsika asianao tsy voaterety aminao ny rako satria arakaraka le élément le anticorps ao anatiko zao mety hoe dominant ianao récessif dia raha ampidirina any aminao zany le rako dia mety tsy ho zakanao dia atao zany io test de compatibilité io dia izay zany le 570 any amin'ny session io no aloha dia ny privé indray ny poche de sang indray any amin'ny clinique privé dia 5,000 sy 9 alina ny vidin'ny poche ray io zany tsy vidin'ny rà satria izay foana voateny olona ny vidy raha tato izahay tsy vidin'ny rà fa vidin'ny poche miaraka amin'le réactif sy le anticoagulant anatin'le poche dia tsy manolo indray zany any amin'ny clinique privé tsy manome le hoe manome olona izy satria any no tsy isy banque de sang fa tsy maintsy ao aminay foana zany no mikirakira an'izay raha zay raha ho an'ny ao amin'ny hôpitaly Mpanjakana indray ary dia mitovy ihany ve izay prix-ana poche miaraka amin'le zavatra ao anatiny sa mba misy le fihenam-bidy raha ohatra ka hoe olona ao amin'ny hôpitaly indray izy raha miditra hôpitaly izy ao amin'ny hôpitaly Mpanjakana dia tsy mandoa an'io fa ny any amin'ny clinique privé
ny any amin'ny clinique privé no mandohan'io 5,20 io satria mividy ohatra tsy mividy moa zany fa mandoha vola izy any amin'ny hôpitaly dia hoentiny le raha any amin'ilay clinique privé dia amin'izay le olona zany tsy mitondra olona ry manolo satria tena ataontsika hoe tsy rano mangatsika ny raha fa tena ina moa zany hoe tena saripady zany le raha dia izay no mahatonga an'izay dia tiako ambara koa angambany hoe inona no mety ho tombontsoa ho an'ireo mpanome raha an-tsitrapo ireo ny zavatra ataonay moa zany dia hoe raha misy ohatra zao nisy mpanome raha an-tsitrapo anankiray accidenté izy dia ny groupage mba nataonay gratuit ny test de compatibilité mba nataonay gratuit satria izy raha mba mpamonjy ny olona ve dia vo izy dia mba zay misy contrepartie ohatr'izay foana zany le izy mba ho tombony ho an'le olona dia misaotra ny zareo moa zany zahay satria anisany tena nanampy anay be dia be izy ireo indrindra amin'le sensibilisation na ny fanentanana ny olona mikasika ny fanomezan-draha amin'izao zany tena hita hoe miampitombo ny isan'ny olona tonga manatona anay hoe mba hanao hoe groupe zany ohatra ny hoe fikambanana na établissement reny tonga hoe mba hanome raha mba hoentina hamonjena ny namana araka izao resadresaka zao moa resaka fanomezan-draha ny tena resakitsika eto fanontaniana manitikitika ana hoe ianao to efa niteny ihany hoe fa mitombo le isan'ny olona mpanome raha fa matoa misy foana fanetanana dia mbola ilaina foana izay ho antsika manokana eto Fianaratsoa ve mba mahavitrika amin'izay ihany ny ololeto sa misy ihany ny fisalasalana na ihany koa hoe mitady tambiny hafa izay mety hoe izay no eritreritry zany le izy zany hitako hoe mitombo satria ny mpanome raha ao amin'ny CRTS nge ao amin'ny FMM raha tafapetraka zao tamin'ny sabotsy teo club des donneurs de sang Croix Rouge malagasy eo Lalangina tena efa misy 30 mianadahy eo zareo Kialamavony koa zao efa misy club des donneurs Croix Rouge koa io Croix Rouge ny Kialamavony koa zany efa manana an'izay club zay ny any Ambalavao koa efa mipetraka ny club des donneurs ny Croix Rouge malagasy izay ny Croix Rouge malagasy koa moa zany tsy misaraka amin'ny FMM raha satria ohatrany hoe karazana hoe association des associations zany ny FMM raha zany hoe misy olo tena ny Croix Rouge reo zany isaky ny misy fivoriana ny FMM raha dia manaraka fivoriana dia izy indray mifampizara izay zavatra mivoriana avy eo hitako hoe mazoto ny olona amin'izao satria manomboka fantatry ny olona le izy hoe tsy mampatahotra inona ny tombony ao anatiny zay angambany hoe dia izay olona rehetrarehetra ve manatona anareo amin'ny CRTS niveau 2 io dia afaka anaovana an'izay fanentanana eo ihany fa ohatra hoe tonga izy zany dia hoe hanome raha dia azo raisina avokoa ve ny olona rehetrarehetra sa misy le hoe tsy mety mihitsy ny rahanao inona le critère zany zay le hoe misy fizaham-pahasalamana ataon'ny mpitsabo alohan'ny fanomezan-draha inona ny critère le critère moa zany dia hoe misy aretina mitaiza ve izy ohatra ohatra hoe inona ny aretina mitaiza ohatra ny hoe reny le olona le manao crise convulsive reny zany tsy dia afaka manome raha ny olona asthmatique tsy afaka manome raha satria mety hoe eo ampanao mety hoe isy zavatra ma-allergie azy amin'le kitana poche iny dia mety hoe eo ampanaovana le prélèvement nika izy no mihetsika le crise d'asthme no ohatra ohatr'izay ny critère hafa koa dia hoe le misotro toaka sy ny mihinam-paraky zavatra vao hita zany dia izao matetika ny ran'olona mpihinam-paraky sy mifoka sigara dia tsy maintsy manao misy rehefa tonga any amin'le marary le izy dia manao réaction le marary zany hoe misy toxine zany tafiditra amin'le raha le mpifoka sigara sy mihinam-paraky zany mandeha any amin'ny rano le toxine iny toxine iny nefa miditra any amin'le olona marary dia vao mainka izy manao réaction dikan'izay zany dia hoe tsy dia tsara ny mifoka sigara sy ny mihinam-paraky fa ny misotro toaka indray iny koa zany misy condition iny hoe mba tsy misotro toaka izy 48 heures alohan'ny hanomezan-draha
satria amin'iny indray ny misotro toaka indray zany dia le hoe manahoana ny fahasalamany vao makafika iny ve izy dia anome raha ohatr'izay dia mety tsy maintsy jerevana foana zany fahasalamany mpanome sy ny mandray. Ia, nazava dia nazava izay fanazavana izay fa inona no fanentanantsika andreo mpijery antsika amin'izao ora sy fotoana izao. Iarahana malala moa zany faraka le nitenenina teo hoe tsy misy fanafody mahasolo ny rà, tsy mbola vitan'ny olombelona no manamboatra ny rà. Noho izany manentana ny olona rehetra mba hirotsaka ao amin'ny fikambanana FMM rà mba hanome rà hanavitra an'ireo marary be dia be mila vonjaina avy amintsika. Dia raha hiditra amin'ilay fikambanana ianao zany dia araka le niteneniko teo efa mijoro ara-panjakana ny fikambanana, ny siège social dia ao amin'ny CRTS ao amin'ny hôpital Tambobe ao amin'ny premier étage. Dia manentana anao zany mba ho tonga anatefindaharana ny fikambanana io fa tsy mampatahotra ny manome rà, adidy masina eo anatrehan'Andriamanitra sady eo anatrehan'ny praitan-drazana zany ny fanomezana rà araka ny taima ny fikambanana tamin'ity taon'ity hoe omeo ny ainao zarao ny rànao. Dia manentana anareo tompoko anatefindarana ny fikambanana fa asa soa tokony ho vitaitsika samy olombelona io asa io. Saotra tompoko. Ho an'ny docteur Ranja misy hoe ny fanentanana ho an'ny mpijery antsika ao anatin'izay. Saotra tompoko, ny avy amiko angamba dia izao hoe raha misy zavatra mampisalasala antsika satria raha miteny foana manko madame Rotsy teo hoe mivarotra rà tena mandeha be ilay resaka. Raha misy ny zavatra mampisalasala antsika, mampieritreritra antsika dia mampirisika foana hoe aza misalasala manatona ny tompona andraikitra voalohany ao amin'izay toerana rehetra. Ataoko hoe raha ao aminay zany dia ao amin'ny CRTS manatona mitady anazy zany mba mifampiresaka satria indraindray misy zavatra izay efa mipetraka nefa hafa no andraisantsika azy dia aleo mifampiresaka tsy ao amin'ny CRTS ihany fa na any amin'ny service hafa na any amin'ny direction hafa izay anaovantsika misy zavatra asa izay tokony ataontsika dia aleo manatona ny tompona andraikitra fa aleo mifampiresaka satria dia mifampandrosoana nyty faritra izay misy antsika ity tiako tenenina zany aloha fa ity faritra ity amin'ny fanomezan-drà dia anisany ataoko hoe mavitrika na ny mpianatra ny faculté de médecine zao fa be dia be manome rà, ny mpampianatra, ny olon-tsotra, ny mpivarotra tena betsaka. Dia raha misy ny fisalasalana amintsika, misy zavatra manitikitika ny saina dia aza misalasala ny mifanatona mifampiresaka fa tsy misy olana tsy voavahan'ny fifampiresahana mba hirindra tsara izay matsikatsika izay mba tsy tsika no hifanaratsy fa kosa isika no hifampitaiza ao anatin'izay fahasalamam-bahoaka izay ka dia makasitraka atsika tompoko. Fanontaniako farany tiako apetraka aminareo dia hoe ho an'izay fanomezan-drà zay hoe misy lerany manokana no afaka anaovana an'le don na hoe misy andro manokana ny afaka anaovana azy sa dia hoe mety amin'ny fotoana rehetrarehetra dia mety hoe mandany adiny firy eo ilay olona eo amin'ilay fanomezan-drà satria hitanareo ihany hoe raha olona miasa zao no te hanome rà tsara ho fantany izay io manany mialoha. Saotra tompoko amin'izay ny fanomezan-drà io moa zany dia tenenina hoe betsaka ny marary ny personnel tsy ampy dia izay zany mametraka ny tena tsara ny fanomezan-drà dia manomboka amin'ny maraina amin'ny 8 ka hatramin'ny 12 eo zany tsara ny fanomezan-drà satria izay koa ny fandaminanay ao maraina izay manao an'izay fanomezan-drà izay fa ny hariva manao an'ilay traitement n'iny rà iny noho ny tsy fahampiana personnel izay manko izao olona ray ny garda isan'andro zany misy garda foana ao dia niny olona iny miditra valo maraina androany dia rapitso amin'ny valo izy miala ao izy rery nefa manao an'io asa rehetrarehetra manome an'izay tolotry ny asa izay angatahantsika izay normal be ngamby izy indraindray raha aza dia taitra loatra raha mba somary miakatrakatra kely zahay satria nerveuse kely indraindray stress eo ihany fa mba fanampinampy entsika dia isaky ny tolakandro ny fakana ny valin'ilay analyse izay sokajin-drà antsika maimaimpona sy le analyse atao amin'ny rà izay omentsika
mahatsara n'le manome raha isaky ny efa-bolana na farafaha-ratsiny ianao indroa isa-taona dia mba hahafahanao a manara-maso ny fahasalamanao satria raha vao misy trasy fotsiny anankiray amin'ireo aretina efatra ireo dia efa tonga dia mandeha ny traitement maimai-pona zany a ary na ny dokotera izay andray anareo ara dia raha nanome raha isika ka tratran'izay hoe misy trasy zay a dia raisina maimai-pona koa ny fitsaboana fa tsy ny fanafody fa ny fitsaboana satria ianao efa vonona anome raha nefa moa teo zany nahitana fa misy tsy mety ny fahasalamana dia manomboka alatsinainy a ka hatramin'ny zoma ny fanomezany raha ny sabotsy lahy zany zay mba manao hoe ny urgence ihany no tena urgence zany no raisinay satria indraindray a tsika malagasy manko oppositif ny tena betsaka tato ato zao a betsaka ny marary oppositif fa vitsy ny mpanome raha oppositif tsy naharaka n'le marary zany le mpanome raha oppositif dia rehefa mitombe weekend le izy ka tsisy ao a dia tsy maintsy a mijery olona zany a anome an'izay anavotana an'le olona dia miasa ihany na amin'ny ary ndraindray izay amin'ny 12 alina ka manao prélèvement rehefa hoe misy le urgence indrindra fa tratran'le résus négatif le résus négatif zany tena raha sarotro tena sarotro ary le izy nefa ny matoa misy le résus négatif dia misy résus négatif tsika rehetra manontolo ka izay no aprosiko ihany koa mba anomezantsika raha ahafantarantsika ny sogatsin-drahantsika mba hoe rehefa marary ny zanakitsika na nyraitapo amintsika dia efa mba samy mahalala ny sokajin-drany a dia tonga dia vonona ny efa fanavitra dia anapiko an'izay tenin'ny dokotera zay a mety anontany angamba ny rozy lalaina hoe manahoana ny atao rehefa hanome raha ianao dia voalohany indrindra zany a rehefa hanome raha ianao a dia misakafo ara-dalàna sakafo ohatran'ny andavanandro ianao fa tsy mitovy amin'le hoe manao analizy fa raha manao analizy ianao a dia tsy misakafo fa raha hanome raha ianao zany a dia misakafo ara-dalàna ianao dia araka ny tenen'ny dokotera teo hoe tsy mifoka sigary ianao a tsy mihinana paraky ianao dia sady tsy mifoka sady tsy misotro toaka koa ianao zany a tsy mikasika zavatra mahadomelona ianao dia raha ohatra moa ianao zany a vehivavy ianao a dia tsy tonga fotoana ianao a sady tsy mampinono ianao no tsy be voka koa ianao zany a dia tsy manome raha ianao zany raha vao ohatra an'izay no situation misy ianao dia faharoa manaraka an'izay koa raha ohatra ianao hanome raha zao rapitso dia tsy mahazo miaro tory ianao androany alina zany fa matory normal ianao zay zany ny fanampiana ny teo hoe raha ohatra hanome raha ianao dia le nitenenina teo hoe varam-20 taona miakatra dia milanja 50 kilao ianao zany a raha kely indrindra na lahy a na vavy a dia afaka manome raha fa ho fanampon'izay koa dia ho an'ny olona misy tositra ambony izay mihinana fanafody satria misy manko reny hoe mihinana antiavy mandrakizay zany dia mihinana foana amin'le andro izay hanomezana raha zany a dia mba tsy mandray anti-hypertenseur satria le efa nilazaiko teo hoe taloha ny fitsaboanan'ny tositra ambony dia saigné esorina le raha dia raha mihinana niny anti-hypertenseur iny ianao esorina ny raha double ny fampidrinana azy a dia mety ihany dia ozy ianao koa teo ohatra nanontany an'le hoe firy minitra io zany arakaraka fantatritsika hoe rehefa mangatsika ny andro dia mangatsika ny raha tena miadana fa tsika zany mila misotro rano tena mila misotro rano ny fanafody tsara indrindra dia ny torimaso fahampiany torimaso sy ny fisotrotsika rano ohatra ny voninkazo ihany tsika rehefa tondratondrahana izy dia miramirana velombelona fa rehefa tsy tondrahantsika izy dia kamokamo malazolazo dia ohatran'izay ihany koa mivatantsika ataoko hoe tsy hoan'ny mpanome raha rery angambany fa tena hita mihitsy hoe hoan'ny mpanome raha misotro rano tena vetivety le fanomezan-draha fa ny sasany tena madity tena madity le izy tena ela be zany le izy vao mandeha dia izay koa zany namprisihina antsika hoe mba misotro rano tsika na hanome raha na tsy hanome raha rehefa avy manome raha koa isika dia mila ny misotro rano a dia tsy mandeha amin'ny masoandro ia mino angambany fa dia feny zay resadresaka tsika telo amiraha ravy teto izay a
fa makasitraka ny zareo avy amin'ny FMM raha madame Rasoa Vololona Bernadette vice-présidentn'izay fikambanana izay sy ny docteur Ranja Hervololona Philippe médecin chef ny CRTS ny hôpital izany dia makasitraka antsika mpiaino ihany koa naharitra nijery azy hatramin'ny farany. Makasitraka tompoko. Makasitraka tompoko. Eny izay mahakasika niny resadresaka tamin'ny vahiny iny ndao arytsika anaraka hoe inona ny aretina azo avy amin'ny tsy fahampindra ndao arahantsika indray izay amin'izao fotoana izao. Ho an'ny anémie indray na ny tsy fahampindra izany dia misy fomba fisehoany vitsivitsy maromaro ihany izy ity mety tsy ho fantatrao ny izay fomba fisehoany izay fa tsara ny ampahafantarana anao anazy ho amin'ny androany fantaro ary fa raha vao ny olona no tratry ny anémie na ny tsy fahampindra io anémie io moa dia zany hoe ny globule rouge na ny sela mena dia ambany dia ambany ny izay sela mena izay zany hoe mihena ihany koa ny fer ao anatin'ny vatantsika raha toka tsy ampy zany ny fer izay mamokatra ny hémoglobine dia tsisy protéine ihany koa izay mitondra ny oxygène any anatin'ny ra dia izay rehetrarehetra izay no mety mahatonga ny anémie na ny tsy fahampindra izany zany hoe faible ny globule rouge ny taux-n'izay globule rouge izay no faible no mety mahatonga an'ilay anémie. Ireto ary ny fomba fisehoany izay anémie izay na ny tsy fahampindra izay mety hoe tsy fantatsika voalohany dia mety mahatsaro sy mahatsapa-tena ho reradreraka ilay olona somary reradreraka mihitsy na ny fihetsiny na ny vatany ary dia heny hoe reradreraka zazany. Ny faharoa dia mety ho mararirary an-doha mety ho famina mihitsy aza ary mety mihodina mihitsy izay jerena rehetrarehetra indrindrandrindra rehefa mitsangana. Ny fahatelo dia mety mafimafy fofonaina ilay olona ary indraindray mety misy fotoana ihany koa raha ohatra hoe misy bay ny tananao na kimaradratra ianao dia ohatra ny sasahirana izay amin'ny fitsaboana an'ilay izy dia mety ho anisan'ny fisehoany ihany koa ny tanana sy ny tongotra mangatsiaka lava ary mety anisan'ny fisehoany anémie ihany koa ny hoho malemy be zany ny hohonao na malaky vakivaky ny hohonao dia tokony fatapatatra ihany hoe mety ho tratran'izay anémie na ny tsy fahampindra izay ianao. Fa akoatra izay ny fitepony fo malaky loatra dia mety ho pirofo ny anémie na ny tsy fahampindra ihany koa. Indraindray ihany koa ianao dia mahatsapa fa ohatrany mavesabesatra io tongotra io ohatrany hoe reradreraka hafahafa izay dia fantaro fa mety ho anémie izay. Ary mety misy ihany koa ny ahafantarana azy hoe anémie no mahazo anao na tsy fahampindra dia ny misy manaitaina any amin'ny tratranao any na misy douleur thoracique ianao dia tokony fatapatatra ihany koa hoe mety ho voan'ny anémie izay. Araka ny voalaza teo moa dia mety be ny olona mila raha ny reny mpianakaviana izay miteraka ka misy ny fahaverezan-dra be loatra ohatra dia efa mila an'izay raha izay. Eo ihany koa ny olona mety hoe tratry ny loza mpiarakodika mety hoe nisy ny raha very be loatra dia efa anisany mila an'izay raha izay dia ozy izy amantsainao hoe fanentanana moa iny hoe ny raha dia omena maimaim-pony izy io dia ozy izy amantsainao hoe raha anao asa soa ihany dia mazoto manome raha ho androanamatsika satria io izay ataonao amin'ny tenanao ihany no avalin'Andriamanitra aminao indray androany. Izay nakasikasika an'ireny fa ndaondray ary resahantsika hoe inona ny sakafo izay mahabe raha. Fantaro fa ny mahabe raha dia eo ny steak saigné na ny nofokena izay natontono mbola maradratra. Iny zany dia tena tsara dia tsara ho an'ny olona tsy ampy raha.
eo ihany koa ny ankoatran'ny steak saigné dia eo ihany koa ny karazana légume izay be fer dia tena sady mahabe-rano mahatsara ny raha ihany koa. Ao anatin'izany ohatra inatao ny légume be fer eo ny persil, eo ihany koa ny anandrano surtout izy manta dia tena tsara dia tsara. Fa tsy latsa-danja amin'izany ny betterave andao any ho arahantsika ny fruits et légumes avy amin'izay betterave izay anao azy. Aujourd'hui, nous allons découvrir la betterave. Salut-toi, moi, salut-toi, moi, salut-toi, moi, salut-toi, moi, salut-toi, moi. Oh purée, j'en ai partout. Eh oui, la betterave est le légume qui tâche le plus. Un vrai pot de peinture. Ne bouge plus, Coco. Il va te peinturer. Ma, tu es sublime. C'est moi, ça. Moi, je suis pas rouge, moi. Moi, bon, ça va, j'ai rien dit. La betterave a un autre talent caché. Transformation. Grâce à elle, on peut fabriquer du sucre. Laisse-moi faire. Ah non, 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 pas dans mon café. Notre star du jour nous vient... Allez, mamma mia. Pas du tout. La betterave vient de Grèce. Ah bon? Voyons maintenant comment est cultivée la betterave. Place. Voilà l'artiste. C'est toi, tu m'as fait peur. Comme la carotte, la betterave pousse dans un potager. Oh non, ne bouge pas. Derrière toi, un lapin. Mais non, cousine, je rigole. La betterave et la carotte sont effectivement cousines. Toutes deux appartiennent à la famille des légumes racines. Il y a quelqu'un? Bon, on n'a pas toute la nuit. Voyons donc comment on peut déguster notre betterave. Coupée en petits cubes pour une délicieuse salade. Poussez pas. On peut aussi la déguster en soupe, avec de la crème fraîche. Et sinon, connais-tu les chips de betterave? Transformation. Il n'y a pas assez de place ici pour plusieurs chips. On se calme. Écoutons plutôt les questions du jour. La betterave nous vient d'un pays très dansant. Lequel est-ce? Gagné! C'est la Grèce! Mais sinon, sais-tu où la betterave va pousser? Bien joué! Dans le potager! Enfin, que peut-on fabriquer avec la betterave? Attention, question plus dure. Bravo! Du sucre, bien sûr! Ma, tu sais que tu es superbe. Ne bouge pas, je vais te peinturer. Tadam! Tu aimes la peinture? Oui, pas mal, oui. Allez, fin de la pause. À table, les enfants! Dia izay ihany koa ny mahakasika ny fruits et légumes momba ny betterave tsara zany ny fihinanana azy io. Manao jus de betterave ianao, na ihany koa ohatra hoe ataonao lasary le izy, na ihany koa andrahoana sy ny sisa dia mety ihany koa ny fihinanana an'izay betterave izay. Dia izay ihany koa ny mahakasika ny fandaharana tiens santé ho an'ity ity. Azadiny moa fa ny fandaharana tiens santé dia misy ny famerenana azy ny talata amin'ny ray ora latsaka fatelony atoandro dia afaka mbola miverina mijery azy ianao. Raha misy ihany koa ny fiara-miasa tianao atao, mety docteur ianao na cabinet médical na ihany koa toeram-pivarotana fanafody te hiara-iasa amin'ny tiens santé tena zavazava mahakasika ny sehatra
atratrasa izay ataonao dia azonao atao tsara ny miantso ny laharana eo ambany io na tonga mivatana aty amin'ny TNTV ety isa trano orange ampitan'ny district dia azo atao daholo ny fiara-miasa rehetrarehetra fa mametraka ny veloma mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray.